Ito boy, yung ace, yung ace. Yung Dead 7 boy, sa taas boy. Tara. Nakabi na. Ready one. Hmm. Oh, gago. Maghihil ako. Reverse na to. Bahala All kayo Pinoy. dyan. Gago, hindi namatay. Pasok na kayo Tangina rate mo. yung iba boy ah. Nawalan tuloy ako ng kakampi ah. Wow, trash talk yan. Walang Oy Pinoy, no? Mid. Oh. Sige lang. GG mid. Pag ay repeat boy. 3. Oy, ba't piti tayo? Boy, dito Piyo ka muna na boy. lahat. Dito muna lahat. 3. Tangina yung uno. Nakapiyo. Umuna na kagad ang puta. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Pamid daw, pamid. Tangina sino yun oh. Ubus na. Ready? 1. Uki ng ina mo. Oh. Hindi ka namatay. Ito lang nakuha ko, boy. Compress na ulit boy. Compress na dito. Mid, taas lang. Mid, taas. Saan pumasok, Lebs? Wala ko yan. Sige. Nakadapak. Left. Sige lang. Dito lang muna lahat, boy. Dito lang muna lahat. 3, 2, 1, drop Pasok. MH. 3, 2, 1, tara push. Left side. Yeah, boy. Pwesto Dalawa nyo yan. na. 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, balagbagin nyo na, boy. Tang ina mo, hindi ako makaskill. Wala ka. Ready? 1. Mana. Isang sipa lang ako nito. Abaniko, Nabina. Tang ina mo, ba't di ako makaskill? Ah, SP agad siya. Patay si Aman. Compress na lahat. Left side, boss. Compress na. Saan nakapak, Lebs? Wala pa yan. Naglarambulan sa labas eh. MH. Compress muna lahat. 3, Right. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara push. Pukin ng ina. UG right. Push. Oh, nagsibalikan na naman yung mga tanga. Tangina, ready 1? Tanginang yan, oh. Panay una, tas babalik. Bobo. Bahal ka nun pag binalikan ka. Hey! Eh, Mahal. Sana all mahal! Siya lang yung mahal ko eh. Oops. Hey! Uy, yun lang. MH. Kinikilig na naman ako. Compress lahat. Tangina. Compress. Huwag niyo i-BA si Kohi, boy. May nag-BA kay Kohi. Wala, may namatay dito. Nuggets, MH nga, patay boy. mo. Kohi, Wala balik mo nga pa PL sa akin, MH. Kohi. Balik mo PL sa akin, Kohi, para nasa baba ka. Compress na. Compress na. 8, Ito, Mark. SS 7, na. Tapong ka. 6, 5, Dito na 4. sila. Sa right side, boy! Asa kayo? Oh, Ready ng 1 ha? Ready? 1? Pare, Ayop na super. yan, oh. Dito sa right side! Sino nagsabi umalis kayo? Uy, right side. Mga Gago. kupal! Inubos na. Uy, gago naman to si Levi. Right side lahat, boy! Tanginang yan. Sino ba nagsabi umalis kayo? Pare, suppose. Tanginang yan. Akong Right dito. side! Right side! Asan na mga tanga? Tanginang yan. Kin. Barcode. Tangina pinagagawa nyo. 7, Right side kasi boy. Tanginang yan. 5, Nasa left kayo, 4, Bert. 3. Wakal lang. Ready 1? Tanginang yan, no? Boy, right side lahat, boy! Walang command na umalis kayo sa right. Nining, gusto mo Mga ka, tanga Nining. talaga. Saan ang galing mga to? Ayop na yan, no? Nanggaling yan sa left, nakita ko. Kasama Yung ka? barcode. Yung barcode. Compress pa, ribbe nga ako, boss. Compress lahat. Dito lang, right side muna lahat! Ay, na gusto ata i-kick, ah. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba, Left. baba. MH. Tingin mid. Wala Wala, tara pa left. Uwan. Kita mo. Ayun na, pagali up push hanggang R2, ah. Pabihin nung abaniko. Ay, yung abaniko, pabihin muna! Sa clashing boy. Yung abaniko, nasa mid natin. Yung Ina mo! abaniko, ready? 1 push. Ay, namatay tuloy. Ay. Wala akong mapatayan po. Patay. Okay, balik na L1 lahat. L1. Boy, pabihi ako. L1 na lahat, L1. MH boy. Compress na sa L1 lahat. Hindi ba? Pamida sila, pamida. Oy, Pinoy ha. Compress. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Pokin ng ina ba yan? Inang yan. Baba pa lang, Ay, nasa mid nako. to. Ready 1?
Bago, di mo ako maunahan. Stupid nephew. Tang ina mo, puro cancel. Visit. Hirap pa. Compress na. Compress lahat boy, compress lahat boy. Compress na lahat boy. 3, 2, Sorry, androp Chair. MH. MH, tanginang. Dapat pa lang yan. Left Sarap UG, right magkikik Pinoy. na. Ikaw, Tangina ikaw mo Right yan. naman. Oh, saan kayo pupunta? 3, 2, androp right side. Tanginang yan. Inang Kawawa. mga to. Kawawa sa inyo, pre. Hindi ka nakasunod sa command. Wala na sa right side. Tangina mo, wala dito. Lebs. Tara Nasa pa, Arto, boy. Ready na 1, ready 1. Boy, nauna. Putang ina, miss. Gago na. Oy, Pinoy R1 Bobo! ah. Pinoy R1. Ay, Miss ang puta. 3. Okay, Jun R1. gago. R1 na lahat, R1 lahat, R1 na. May R1 ROH lahat, dito. R1. Nasa likod. R1, ubusin nyo R1. Ubusin nyo yung R1 muna, boy. Yan, boy, oh, sila Seiyo. Red 1. Yung Pax. Patayin nyo yung Pax. Compress na R1 lahat, boy. Ina mo, ang kalat. Compress na R1 lahat, boy. R1. R1. 3, Meron sa lip ah, meron sa 2, lip. 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Pa-mid, tingin nga muna mid. Wala sa mid, tara pa. Lep. Palep. Push. Pwede na ata ito, red 1. Miss na naman ang puta. Sige, balagbagin nyo, boy. 3, 2, 1 hanggang L2 nga. Try, check na natin, L2, boy. L2. Wala. Red 1. Ina, nagbaps. Bobo 1. Ito, L1 lahat. L1 muna lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH. Ang sakit sa, ano? Push pa mid. Sakit sa tenga. Boy, kanina yun. Tara, pa-right. Pa-right. Push hanggang R2, ah. Dito muna, yung R1 muna, boy. R1, pa-ready ng 1. Ready, 1. Pwede na. tang ina mo naman. Miss lahat ng tira. Kawawa. Sige, balagbagin nyo muna R1. R1 muna lahat. R1. Okay na lahat. 3, 2, Galing baba. 1. Push hanggang R. Baba yung hagdan muna. Okay, push yung R2, boy. Kami na bahala sa hagdan. Ready, 1. Uy, tangin naman na unahan Tangina mo, naman. naka-cancel. Boy, yung R1, ha? Yung R1. Kami na, tunat par. Par, Bali yung ko yun. ingay nyo naman, par. Ang sakit sa tenga, par. Ready, 1 sa R1. Yung R1. Ready na 1. Ready? 1. Aray, ang sakit sa tenga, gar. R1 na lahat, boy. Ubusin nyo. Parang Yung red, i-mute mo. Ay, Yung, ang sakit. yung, Kaninong mic yan, gar? Ang sakit sa tenga, gar. Bukas na lang huminga. Compress na R1 lahat. Karon. Oh. R1. Karon lang. R1. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop push. Pa-mid. Tara pa left na. Pa-left. Pa-ready na 1, ha? Ready spoiler. Ready 1. Boy, tira ka agad, boy. Sila di spoiler, boy. Di nyo tinira, boy. ganito, nabiin na. Isa pa. Ready 1. Ay, poking inang miss yan. Oh my. Si di spoiler, ha? Likod, ha? Push, left na. L1 na lahat. May L2 ba? May L2? May L2, ano, corners, boy. 2, 1 drop push L2 nga, boy. Ayun na, ubusin nyo. Ready 1. Double points. Tara, L1 na. L1 lahat. L1. Compress na L1 lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara baba. Pa mid. Tingin nga mid. Ayun na, red 1. Tangina nyo. Sabi ni Hiko. Ayun na, push, ha. Hanggang ano to. Balagbagin nyo yan, boy. Tangin mo na si Pop. Okay, push. Patri. Hanggang right. Pasok right mo namatay. Hanggang R2. Ready? R2, ready? 1. R2, boy! Ayaw! Tangina nyo, ayaw nyo skillan. Ayun na, cancel. Ready 1. Baba, ready 1. Tangina mo, tanga, kinombo. Tara, baba, R1. Tangina mo, hihiga ka pa, stupid nephew ka. Tara, pa R1.
Galit Tagay boss. galit kayo lahat. Pa-MH boy. R1 lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-mid, tingin mid. Despoiler, ready? 1. Tira ka agad! Delay ang potics. Yung Abanico pa BA. Okay, ubusin nyo. Compress na sa mid. Compress na, Image na ako, boy. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, left side naman. Pa L2. Tingin L2, boy. Tangina, may nauuna na dito. Ready, 1. Puta Hey, pa rin. JB! Okay, balagbag boy. Nila, LL. L2 na, L1, L2 muna lahat. L2, ubusin nyo. 3, L1 ha. 2, 1. 1. Tara, L1. Wala. L1. Ready? 1. Baka mauna, tanga. Okay, balagbag boy. Ina mo. Balagbag Inabutan ako. kagad. Balagbag kagad boy. Isa pa. Ready? 1. Ubusin nyo. Ready 1. Ready 2. Alam naman ang miss na. Oh, reserve siya. Oh, tara na, L1 na. Umay ang Eight, puta. 7, 6. Wala na. Galing L2. Ready 1. Bukit tingin. Ang ina mo, hindi Ayaw nyo tumingin. Oh, L1 lahat. Pasok L1, mga namatay. Ayaw nyo tumingin eh. 8, 7, 6, pabay ako. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na boy. Balagbag agad. Tornado. Isa pa. Putang ina mo, miss. Boy, L1 lahat, boy! Ang ina mga... Asan yung kakampi? L1 ka lahat na kalaban! 1. Hitable na Ryuji ah. Ayan, lumabas pa Ready? ako. 1. Lahat miss. Paribit ako boy. Puro miss ang pota. Yung mong ice. Ready 1? Ang ina mong yan. Oh. Galing L2. Ready 1? Yung L2. Tingin. Ready 1? Yung ice pa BA. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Sa L1 lahat, box! L1 box! Ubusin nyo, ibinansyo. Ready 1? Compress na L1 lahat, boy. 8, 7, 6, Bagdan! Ready 1? Pukin ng ina mo. Nagbibilang kasi. Ay, gago, Yung bumaba Agdan, pa yung ako. Agdan ha. Yung Agdan, boy. Nagbibilang kasi ako sa... Thank you. Okay, balagbagin nyo, boy. Agdan. Magbimisahan yan. Kaso miss ko na siya. Oh, shit. Wala. Yay! Please. All. Bobo. Oh, Galing. Agdan, ready 1? Agdan, boss! Pukin ng Semi. ina nyo. Ayaw tumingin sa Agdan. Agdan pa, sila Lidio. Ready 1? Pareso, 7-star. Wala. Wala magre-reso. Tinatamad ako maglakad eh. Mindot Ang yan. ina mo boy. Miss ako dun. Boy, pareso 43. boy. Wala. Ang inan to, ay mamatay oh. Ayaw reso, gar. Puta. L1 lahat, Mamatay. L1 lahat. Sino nagsabi umalis kayo sa L1, boss? L1, walang magre-reso. Revive na ako. Ako lang nakikinig sa pamilya na to. Sana all family. L1. Compress muna L1 lahat, boy. Wait lang, saglit. Compress. 8, 7, MH. 6, 5, MH. 4, 3, MH. 2, 1. MH lahat, MH. Uy, MH. MH muna. MH. Image na 3, ako. 2, 1, tara, baba. Bert, goods na? 20 yan ah. 20. Dito lang muna. Compress muna lahat dito, boy. Macro ko muna lahat. Okay nang inang mga 3, kinuha kong 2, MS 1, tatlo. tara, pamid. Tingin mid. Tara, pa left. Right, sorry. Pa right. Tara, pa R2. R2. Ano? Ako kung sa inyo, ako lagi walang MH ah. Poking ina nyo tatlo ah. Pukin ang ina-compress muna R2. Light speed. Kala kasi ng gala, boss eh. 3, 2, 1, tara, R3. Ino, poking inang yan. R3, dito sila nagpapakbakan. R3, compress gold storage, wala. Tang ina mo, gold storage. Pinakabago. niya. Wala, Running patay. DC. Gold storage muna lahat. Gold storage, 3, 2, 1, tara, L3. Ay pala yun.
L3, L3, pa L2. Dito pre, image nga dito pre. Wala pa rin image boy. Kago lang. L2, Ba't- L2 muna lahat. Tingin na, huwag niyo sundan yung mga gumagala pre. Doon kayo sa makinig. L2. Hayaan niyo yung gumagala. 3, Okay na. 2, 1, tapos na L1 boy. Push, 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 push. Nasaan yung kalaban boy? Nasa Arata, boy. Ang yan. Tara baba. Namatay yung dami dun. Tingin mid. Press ka press, MH. Tara pa. Oh. Pa right. Trade 1. Patayin nyo mga archer oh. Tangin na yung Push. image natin pre. Putol-putol. Ano ba to? Push. Hype na party to. R1 lahat. Trade 1. Magkakaiba Dati kami ng image. Compress muna lahat boy. Asan yung kalaban boy? Dito. Nag-inom na, boy. Nag-inom na boy. Maro nga pre. Compress na lahat boy. LSDL. 3, Nag-inom na. 2, 1 drop MH lahat. Okay na? 3, L1. 2, 1. Tara baba. Per, babae nga ako, per. Pa mid. Tingin mid. Ilwan Tara daw. pa lep. Ito na, pa-raid ng 1. First target, raid 1. Push, balagbag. Tong ina mo, sarap yun, Sean. L2 meron. Tara, dito na, L1 lahat. L1, Ang nga ba? 3, Kaya mo ako? 2, 1. Nagdan ah. Hagdan. Ayun na, Tara, pababa, baba, boy. raid 1. Okay nang ina, boy. Tumingin kayo, boy. Nagmimiss ako sa brawler. What the fuck Nag-miss is ako this? dun, boy. Ay, nako, L1 lahat, boy. L1. Balik kayo, L1, boy. Pagka-ubos, balik kayo, L1. Ay, gago din ako. L1 lahat, L1. 3, 2, Dikit. 3. Wait. Dito lang muna L1 boy, tingin nagdaan. Ready 1? Ay, kaliwa. Sila L2, yun. ready 1? Galing L2 boy. Ayaw nyo. Ay, nako. Isa pa. Cancelin ko to. Ready? Ready 1? Right hand. Naka. Pukin ng ina mo. Nasa right sila. Dami. Putang ina mo. Tara pa L1 boy. L1, balik kay L1. Grabe na to. Di maganda to ah. L1 na lahat boy. L1, Sa right na dami. L1 lahat. L1 na. L1, 3, 2, 1 drop MH boss. 3. Dapat talaga ako nag-iinom. Ayun na. MH boy. Pero sa likod natin ah. Ang Isa lang pala to. Gag! Ay, gago. Ang sakit. Ako lagi nakikita nyo. Putang ina nyo. Sama ng ugali nun na. Paskong Pasko. Sino nakapatay sa akin dun? Tang ina mo, Lijo. Yan, walang command ang puta. Umalis. Image. Ay, yung TD King. Patayin mo yan. Dapat talaga hindi ako naglalaro pag nakainom eh. Putang ina eh. Compress lahat boy. 7. Saan tayo, boy? 6 L1 boy. 6, 5, 3, 2, 1. Ready 1? Oh, yung Kawawa ni- abaniko boy. Mabini. Patay na. Ready? 1. Compress. Okay, compress muna L1 lahat boy. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara baba, pa mid. Tingin mid. Wala tayong MH ah. Pa mid, tingin mid. Wala, tara pa left. Wala. Right. Nasa R. Right. Marami dyan. Right. Pa-ready na 1 ha. Push. Ikutan nyo. Ready? 1. Ikutan nyo na kagad, boy! Ang inong siya nakukuha lagi ah. Kawawa. Ready 1? Sorry, Isa boy. pa. Ready 1? Sige. Ay, sa likod. Gago. Boy, yung archer, i-bin nyo na kagad. O, sagdan, yung tiwakal. Ready 1? Cancel ka muna. Meron pa doon sa Cancel harap, ka boy. muna, boss. Okay na lahat ng party. R1 lahat, boy. R1. Ay, R1 na balik. lahat, boy. R1, 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Spoiler sa likod. Tingin mid. Mid, wala. Tara pa left. Oy, Pinoy. Push na agad, boy. Isa, push. Pa-ready ng 1. Ready? 1. Pwede na, boy! Tira na Ay, dalawa agad. nag-mid. Sarap nun sana. Pumasok na yung makasi ko. Albo. Isa pa. Ready 1. Ayan, Cancel patay. ako, puta. Balagbagin nyo na kagad, boy! Sila M4! Isa pa. Ay, Ready? 1. Nagdan naman. Tingin nagdan. Ready?
Agdan, ready? 1. Sabay nga live. Sige, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Sige, balagbagin nyo, boy. May pumapasok pa, Ay na, si LRD, boy. Patayin nyo, sila Beo. Tumukombo. Yung call. Boy. Tangina, yung Abanico, boy. Yung nakakombo, boy, Tanginang yan, Inang ina ka. Compress na lahat, L1. Reveal, 3, Marami. 2, 1, drop MH. MH, 3, 2, drop baba. Ready na 1, ha? Ikutan nyo, boy. Left side, ready 1. Pukinang ina mo, naku na naman. Isa pa. Ready? 1. Pukinang ina, walang mapatay. Matutukan. Tangina ka. Utang ina, puro miss ah. Ready 1, isa. Kinuha na naman ni Shan. Wow. Ayop na yan. Tangina mo ka. Nakapiyo ka gago. Wala kang laban. Compress na lahat, boy. Saan pumasok? Left. Nakatapak pa sila ya, left. 3, 2, Tapak pa. 1, tara push left. Left na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Long build 1. Ready, 1. Pwede na, boy. Saan? Likod niya meron niya. Okay, ubusin nyo Meron muna sa to. likod. Ubusin nyo muna to. I-push nyo kasi yung box, boy. Iikutan nyo lang. Ready, 1. Putang ina mo lahat, miss ah. Iikutan Ay, nyo lang. Utang ina niya, wala na patay ang puta. Ready, 1. Oh, yung fate. Yung Isa pait pa, na ready, lalaki. 1. Tong ina mo, nag-miss. Wait. Ito, Pait saan? na lalaki. Saan? Ready? Gago. 1. Nako. Tang Wait ina ka nga. mo. Kupal. Sorry. Hindi ko alam pipindutin ko eh. Compress na lahat, boy. L1 na lahat. 3, Ubus 2, na yung saan barko. nakapak lebs? 1 MH. Mid Three, two, tara, right, push. mid right. Tara pa mid muna. Cool down ako boy. Kita sa Ubus. replay. Pa mid wala, tara pa right. Tumuloy. Right na lang. Pa right. Ito na, pwede na ata to. Ready? Pwede na boy. Ay, kininis. Ina mo, nakapatay Ito pa pa. yung Pa. Bale. Ito pa. Ready, 1. Matay na naman ako. Galing Kanina L2, nga, boy. Bale. Galing L2. Dali lang. Gusto pa rin. Mabi. Isa pa. Gago, ready, wala 1. akong. Sige, cancel yan boy. So, yung Eh, Gago, gusto yun ng cancel mo. Yung... Ubus na, tara pa R1. Wait lang, boss yan. Galing Agdan ha, yung magic. Ay, wala. email lang ba? R1 lahat. R1. alag yun. R1, 8, Pumasok ah. 7, 7, 6, 6. 5, 4, 3, 2, 1. 1, ready 1? Ay, kinis mo. Oh, tayo Isa na. pa. MP, ready? Galing R2. Gago, wala reveal. Ready? 1. Wala akong sabay. Yung Abanico pa BA. 3. Galing R2. Pa-ready ng 1. Ready 1? Isa lang. Isa Ito, pa. umag. Yung call na. Ay, sa Ready, gitna one? niya. R1 na lahat. Compress na R1 lahat. R1 na lahat. Compress mo na R1 lahat, boy. Andito na lahat ng party. Dito na kami, dito na kami. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara Ito na baba. kadapat. Baba, pa mid, tingin mid. Sabihin mo pag pumasok ka. Tara, tingin Ah, left. L1. Left, push. Push, pa ready na 1. Ready 1. Tang ina mo, Bert. Ang ina mo, miss lahat. The Gago fuck? namatay. Bro, Okay, Tang ubusin ina nyo, mo boy. lang. Ubusin nyo. Archer! Ubusin nyo. Isa pa, ready 1. Compress na L1 lahat. L1 na, 3, 2, 1, drop MH. Party ko. 3, 2, 1, tara baba. Bago, wala kayo. Pamid. wala. Mr. Rabbit. Ito, palep. Pa-right, hanggang R2. Push. Ready? 1. Sa sword nyo patamain no. Okay, push. Push lang, boy. Nice. Namatay na naman kay Pete. Nako, di puta. Namatay. R1. Balik na R1. R1 na lahat. R1. Revive, Buster. Tara pa R1, boy. Okay, balik. Pwede na yan ah. Gago, miss na naman natutukan ko. Ina, ready Ano 1. ko naman tumutok, cooking ina.
Yung wala. Para bit left. R1 na lahat, boy. R1 muna lahat, boy. Ba't kasi nakatambay yan dyan? Nasarap tuloy food tripin. R1, 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Pamid. Wala, ubos na. Tara, palep. Wala sa left. Huli ko nakita dun si Per. Palep. Naka-AMP yan namin. N9. Sarap na ba eh. Image sa left, boy. Compress tayo. Lahat, left. Left na lahat, 3. Saan nakapak? 8, 8. 7, MH, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Okay, ubusin nyo yan, boy. Balagbag agad, tornado. Ready, 1? Okay, isa pa. Galing Agdan. Ready, 1? Lah. Agdan! Patay sa akin. Agdan! Isa pa. Agdan. Ready, 1? Agdan! Yung ano, IO. Isa pa. Kinang ina mo. Ayaw nyo patayin yung tiwakal. Pareso nga ako, boy. CD ako yan. Ito kayo. Compress na L1 lahat. Z. L1. Compress na L1. 3, 2, Okay. Andra PMH. 3, 2, Andra pamid. Pamid. Tingin mid. Ayun, Wala, pumasok tara. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, Red. ikot, 2, 1, ready? 1, okay, pwede na yan, boy. Pwede na. Balagbagin nyo na kagad. Balagbag na. Isa pa. Ready? 1. Patayin nyo. Putang ina mo, nakasipa si M4. Boy, sa mid, boy! Tangina, wala na naman sumunod. Kupal talaga. Mid! Nocturnal sa. Tigas ng ulo nyo, boy. Sa mid nga, boy. Gago, patay na naman. Ready, 1? Boy, sa mid, boy! Tanga talaga. Andito yung mga kalaban sa mid. Ready, 1? Kay Lijo. Ready, 1? Ay. Okay, busin nyo. Yung Jin, pre. Isa pa. Ready, 1? Yung Jin. Cancel. Tornado. Ready, 1? Leo, walang glove. Mamatay. Compress na, mid. Compress na sa mid. Ito lang tayo, boy. Ito lang ba? 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, drop pa left side. Left side, Right ito side. boy. Pare din ng 1 ha. Tara, wad. Ready, 1? Iba ni share. Okay. Madadama yan, boy. Ang ina na ito. Tigas. Isa pa, left na lahat. Ready, 1? Sige, balagbag left, boy. Balagbag, ubusin nyo sa left. Sige, balagbag sa left. Isa pa, ready, 1? Okay, galing L to boy. Okay, balagbagin nyo, boy. Hayaan mo sila kung ayaw nila sumunod. Okay, left lang, boy. Left lang. Okay, ubusin nyo. Marami dito sa left. Ready, 1? Balagbag, boy. Balagbag, isa pa. Sama ko, isa pa. Ready? 1, wad. Okay, ubus yan. Sige, balagbag pa. Balagbag. Isa pa. Ready, 1? Isa pa. Ready, 1? Balagbag. Nako, nag-PU na. Sino nag-PU? Kawawa. Isa pa. Ready, 1? Ready, 2? Ready, 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Compress na lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si Despoiler, ready, 1? Nako, ayaw nyo. Nakawawa sa inyo, boy. Ayaw nyo magbilang. Compress na. 3, 2, antra pa mid. Mid pasok. Mid kayo pumasok. Sa mid. Tangin Wala, na wala. Sa right pala. Right kayo pumasok, boy. Right. Right, pasok po. Kinang ina, wala. Right na lahat. Para bit nga, left. Right muna lahat. Galing R2 ha. Galing R2. Push R2. Ready, 1? Nasa likod. Push yung R2, boy. Gago, kanino naman. Putang ina mo. Reso kiss. R1 lahat, boy. R1 na. Balik na R1 lahat. Gusto ko nang pumatay. Labang na ako eh. R1 na lahat. Hayop, kinancel lahat. R1 lahat, boy.
Puki ng ina. Galing Bakit, agdan, boy? ready one. Ginaunahan yan. Tang, alam mo, wala din sa mga. Okay, ubusin nyo boy. Oh, patay. Compress na R1 lahat boy. R1, 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 R1. R1 lahat boy. R1 na, R1 pabab sa R1 boy. R1 na. 3, 2, 1, Oh, tara, ina mo. baba, ready one. Si Lijo na unahan na, ubusin nyo na kagad. Balagbagin nyo na kagad. Uy, namatay na naman, di puta. Iyo di pong goal. Puking inang mga archer to. Puking ina nyo. Okay, pasok kayo mid, mga namatay, mid tayo. Mid. Sa mid lahat boy, mid. Ay, Ayos talaga. try. Mid muna lahat boy, mid. Tingin likod. Diba? Okay, ubusin nyo muna mid lahat, mid. Tingin nagdan, compress na. Compress na lahat boy, 3, May set ka ba, Bert? 1, Oh, drop boy. MH, 3, 2, 1, tara, baba, pa-right, push. Push, pa-ready ng 1, kay Lijo, ready 1, naunahan na yan boy, balagbag kagad. Nako, second wave. Nako, ginawang pain. Ayun, sabi ako, Per. Galing R2, push hanggang R2 boy. Yan lang. Si Tagapas lang nag-revive. Putang ina talaga. Ba't di ka nag-revive? Ayan yung reso ko. Eh, Compress sobrang na R1, 8, 7, 6, Ay, PU pala kayo, Per. 3, 2, Sorry. Cut na lang ako, Per. 1, ready 1. Boy, magbilang kayo boy. Kaya nyo bilangan. Tayo ko sa ganun. Compress na Putang. lahat boy. Alam mo nga, Per. Sino yun? Binigay ko. Compress na lahat Left. boy. 3, 2, 1, tara, baba. L2 marami ah. Tingin mid. Wala, tara pa left. Left ka na Left. pasok, Buster. 3, 2, 1, tara, push hanggang L2 boy. Push. Pasok na. Kaltok. Push. Ready 1. Tang ina ka. Nag-miss na naman. Push. L2. Ready 1. Oh, tara pa R1 na. Sarap, PU. L1 pala, sorry. Ay na. Nice. Daniko, Ready, nabiin. Okay, Para balagbag boy. Balagbagin nyo. Oh, compress na L1 lahat. L1 na lahat. L1, 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Dalawa lang. Tingin mid. Ikutan nyo na. R2, 3, clear. 2, R1, 1. Pwede na, wad. Ready 1. Miss pa, sorry. R1, madami. Yan, pwede na. Full pack dito. Okay, mid lahat. Ready 1. Yung mid muna lahat, boy. Mid. Ready 1. Nako, patay. Yung mid muna, boy. Ubusin nyo. Ready 1. Yung Pax pareso, pa BA. O, Sorry, compress na, mid. Mid na Ayun lahat. na nga. Galing baba. 3 to 1 MH, MH, 3 to 1 baba. Ready 1. R1 to R2, R1 to Okay, R2. push muna. Papatayin nyo muna to, mga si laser. Ready 1. Hindi ako, ba't ba? Sige, iwalay na. Tara. Par 2, boy. The spoiler. Puta, Ito, di ko na ready 1. Tara, push hanggang R2 boy. Ready 1, cancel. Tornado. R2 mo, na, pulis. R1. Bobo. Tara pa R1 boy. R1 yun na, R1. Sa R1 tayo boy. R1 tayo. Pacino, blood tas mo ako. Pabay ako. R1. Ito sila, Pabay L. mo, Per. R1 Gago na boy. cancel boy. R1 Meron na lahat boy. L2 ah. MH tayo boy ah. R1. Compress na 3 to 1 drop MH, 3 to 1 drop baba. Tingin mid. Tingin L2, muna going L2. mid, wala. Tara pa left. L2 madami, sobrang kapal. Palep muna. L1 pwede na, L1 L1 pwede na. muna, ready 1. JB. Gagi, wala naman nung utang ina mo talaga siya. Uy, Gagi. Per! Sige, Hindi ako nakapatay. ready 1. Ikaw. Ay, sorry. Tanginang yan. Okay, ubusin nyo muna L1 boy, L1. Ready, 1. Nakakatampo. Sorry. Hindi na Compress magalis. na, compress 3, 2, 1, drop po shell to boy. Wala, clear na dyan. Mga sila. Tara baba, L1 na lang. Macro nga pre, MH nga, MH. L1 lahat, compress 3, 2, 1, drop MH, 3, Tara, 2,
1 tara baba. Ay, puta ko yung Joey sa Ito, akin. ready? 1. Gordon, Gordon. Wala na naman naabutan. Tara pa mid. Right. Ano? Right. Itabol na yan. Ready? Push hanggang R2 ah. Push hanggang R2. Ready? Yung mga 1. palabok sa Tangina mo, miss! Nauto-utok sa sordi. Ang ganon. Okay, tara pa R1 boy. Ubusin niyo yan boy. Tangina ni loot pa yung city ko. Putang ina mo, dinabi mo kasi sa piyo ko eh. Kasalanan mo yan. Wag mo ano yun. Bad trip ako. Akin, ay, ano ba yan? Ayaw magpareso. Dito na lahat. R1 na. Bakit ha? R1, galing Agdan, red 1. Ay gago, nag-box ako. Tangina Kami mo. layo ko. Tumangan din ako. Nag-box ako ba? Ay, Ito lang kasi game ko yun. Nakliban din ako. Ay nako, pareso boss. R1 muna. Walang magre-reso. Nakatapak R1 SG ah. Ay, bilangan nyo na. 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, paper. 3, Paper. 2, 1. Ready? Ay, Ay, Diyos. Nabina yung face. Nabina yung face. Pwede nang patayin niya. Yung Conan, pre. Patay na. Pinatay ko na. Compress na boy. Yan na, galing Yes, boss. midis po ah. Oh, Galing isa ato ba? nga, patay nyo ayan. Hayop. Ito nga boy, ready? 1. Parin. Sa L ah, sa L. L1 marami. Tara pa R1 muna. R1 boy, R1. Compress R1. Ah. 3, 2, 1 trap MH boss. MH, 3, 2, 1 tara baba. Pa-mid, tingin mid. Mid. Tara pa mid, 8, L1 madami ah. 6, Patay si Five. Kachino. 4, 3, 2, 1. Oy! Gago! Pwede na. Babalik ko. Nabiin na. Inang yan. Ay, Gag- puta. Naubos mo. Mali yung Sayang bilang boy. rin. Mapunta yun. Compress Kasi na, mid, ano- compress muna mid lahat boy. Mid, compress mid lahat. Mid. 3, Yung abaniko, pre. Ayun sa ready likod 1. niya. Compress na, compress mid. 3, 200 pa MH. MH boss, party ko. Party ko. Si ito na ito. MH, 3, 200 pa left side. Left side, tangina yan. Right. Ang dami nyo na pala dito. Bakit pa lang kami? Tangina mo gago, galing AL to ka, bobo. Tara, baba. Bakit? Sabi ko yun na oh. Ano, Tara, R1 R1, madami. R1. Dami. 5, 4, Pwede na yung mga nasa kahon ng tagumpay, guys. Ina mo. Ito si Akich, oh. Nakabina. Ito. Akich. Ano na ito? Tang ina mo Okay. yung piyo ko. Si 12, nakabina. Per, bay mo ako, per. Compress na boy. 3, 200 pa MH, 3, 200 baba. Tang ina kasi ni Oppo eh. Kupal. Kaya. Dinilagin yung mirror for ang pota. Tara baba. Tara pa left. Left. Kakapasok Okay, lang. okay. 5 seconds, Zed. 4, 3, 2, 2, 1. Pwede na. ready. 1. Di naman pwede. Tang inang yan. Niloloko tayo. Ang ino. Yukin na. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Ay, akong Compress axis. na, compress. 3, 2, MH. 1 drop Press, MH. press. Ano lang, Bert? Takbo Three. ka lang. 2, 1 drop baba. Sige. Pamid. Gusto. Wala. Pamid. Ready. 1. Kanan na. Oo, tangina mo, miss. Uy, loko. Okay, ubusin nyo boy. Grabe yung Mr. Rabbit to. Compress na. Hmm. Compress. Ah, Party ko. 20. 3, 200 PMH. 3, 200 right side. Magabat tap. Ay, gago. Tara pa R2. Yung araw na to. 8, Ina. 7, R2. 6, Eight. 5. 5, 1. 4, 4. R2. R1. 1. Ready. 1. Ayun na. Pushing R1, Zed ah. Oo, Sige, tangina niya. Yan, huwag ka mag-revive.
Sige boy. Okay, bye. Lang ako repeat. R1. Sige, ubusin nyo boy. Ready one? Galing R1 no? R1. Wala kayong R1, 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 R1. Wad. 3, Oh, bakit pa, baby? 2, 1, Spoiler push. pa. Wad, push. Dami. Push. Ready one? Nako, gold na- cancel boy. Meron klase ba ako? Sige, Yan, ubusin nyo boy. Wad, tara. Push. Push, macro ko. Cancel boy. 7. R1 ha. Okay, R1 na, Wad. 4, 3, 2, Wad, dito. 1. Macro ko. Pwede na yan, par. Ready, Ready, one? 1. Tang Ang ina mo. inang miss yan. Hayop. Sige boy, ubusin nyo lang boy. The fuck is this, bro? Oo, tangina miss na naman ako. Sige, ubusin nyo lang. Sige, Ano, boss. nata na. Nata natin, nata natin. 3, Sabi ko na loot. 1. Ay, namatay ako. Per, bigay mo naman ako, Per. Teka lang. Was ko lang. Tang ina mo Oo, yung tangina mo yung abanding ko. Nag-sync yung Galing dalawa. agdaan, galing agdaan. Mag-wimi sa akin. Wala, hindi sila tumutok sa akin. Nakaapak sila sa left ha. Mission to daw, Sed. Mas miss ko si na. Ate Cha. Ay, sorry. Combos na, combos na, combos na. 3, 2, 1 drop MH. MH. MH lahat Hindi boss, ako party safe. ko. Party ko. May CD ka ay, may CD ka. Party ko, Oo, party ko, oo, party ko. oo. Party, Oy, MH. Okay ng ina mo. Gutom ba? MH pa lang, pre. Ba't nasa L1 na kayo? Tang inang yan. Ba't nasa L1 na kayo, boss? 2 seconds. Kupal nyo naman. 8. Party ko dito Tumising na R1. ako. 7. R1 Six, daw. Ba't? Tang five, ina tayo. Hindi four, nasunod sa mga 3, bobo. 1. Ito. Ready na 1 ha? Ready 1? Ay, tangina mo, pwede tayo. Shit. Ada pa, ada pa. Yun. Sige, R1 lahat boy. Balagbagin nyo R1 boy. R1, R1. 8. Ah, pwede na yun sa R1 ha. 5, 4, Oh, Sen. Takbo, Sige, Sen. balagbag boy. Balagbag R1 boy. 1. Balagbag, balagbag, balagbag. Siyan, dito siya. 3, Yeah. 2, 1. Ready 1? Wala yun. Ito sa sorry, boy. Sige boy, balagbagin nyo boy. Yo, sila yung spoiler ha. Isa pa, ready 1? Ayun, galing R2. Ready 1? 1. Sige, ubusin nyo boy. Compass lang, compass na R1 boy. Compass na R1. R1, Tikit, R1, tikit. R1. 3, 2, 1 drop Aman. MH. 3, 2, 1 tara, baba. Baba, 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 baba. Tingin tayo mid. Nakatapak L1, L1, L1. Tara, Dispoiler beam. file. 4 seconds. 3, Ready na 2, 1 ha. 1. Ano na? Ready, 1. Gised. Tang ina mo. Ako pa tinutukan ng bobo na yun ah. Kupal ah. Okay, compress na lahat boy. Compress na. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Baba. Galix, loot. Pamid. Ikutan nyo na. Loot, eh. Ikot, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Nako po. Game, mid lang boy. Balagbagin nyo boy. Maraming kalaban sa mid. Sige, Kami ubusin nila. nyo lang. Fuck. Gago yung tiwakal, pre. Sige, ubus lang. Tikit. Okay, ubusin nyo boy. Sila di spoiler, Ragdan ha. Ready 1. The fuck, bro? Okay, Ah, R1 madami. Tsaka R2, gago. compress na mid. Yung Jans, ready 1. Compress na boy, 3, 2, 1 drop MH. Tabihin nga ako. Pa right. R2 dead, flashing. Okay boy. Tayo push hanggang R2 boy. Hindi na kaya. Pukingin na mo, tigpas sa akin, gago. Okay, push. Ayun na, ready. L1 ha, L1. Miss. Isang cancel. Aray! Sige boy, balagbag boy. Isa pa, ready 1. Tara, balik na R1 boy. Parabit nga, left to left. Tara pa R1 na R1. Balik na R1 boy. 7, 6, 5, Bitaw pre. Nakaw. 3, 2, 1. Ready? 1. MX sa hita. Okay, compress na R1 lahat boy. Kaya ka, Per. Ano na ako eh. R1, Em, R1. Ako mag-MH. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba.
Pa-mid. Tingin mid. L1 ha. Dami sa L1. Mid. Marami Distansya L1. muna. Distansya muna sa mid. Ready? 1. Pwede na. Ang ano mo. Tangi ina. Pinalagbag ako. Yung mid muna. Ubusin nyo, boy. Ubus na. Compress muna lahat. Pasok kayo mid. Mga namatay, boy. Okay, ubusin nyo, boy. Pati nocturnals, boy. Ang ulo nga, Kasi magulo kayo L1 ah. ha. Ay, gago mid pala. Sarang pumasok. Tanga ko. Uy, taka ng bilis si Zed ah. Compress muna, boy. Mid, boy. Compress na, boy. Gago yung Tira portal, L1, oh. tira L1. Tara pa. Going L2, L2, SG. Compress muna mid, boy. Compress mid. Ako muna. Shan, 3. Okay. Natawan si Shan. Okay, okay na. 3, 2, 1, tara. Baba. Palep. R1 na the spoiler guild ah. Palep muna. Left muna. Distansya, boy. 5, 4. Distansya. Pwede na ata. Ready? 1. Pwede na, boy. Cancel. Sige, balag mo, boy. Isa pa. Ready? Ay, sayang. 1. Sige, boy. Cancel Yung tornado, boy. boy. Sige, yung Legio. Ready, 1. Sige, balag cancel, boy. Ano mo? Patay yung Conan. Patay yung Conan dito, ramdam Sige, ko. boy. Ayun Sige, pa. pasok L. Ay, R2, Zed ah. Ang ina mo. Ubusin nyo muna L1, boy. L1, galing L2. Ready, 1. Compress na L1, boy. Reso kita kawi ah. Reso mo sige wad. Compress na lahat L1, boy. Ito ba XI yung number 12 oh. 6, Naka-BA na to, naka-BA na to. 4, 3, 2, 1. Bang! Ready? Ayun mo. 1. Grabe naman sa bilangan yan. Boy, yung sa L1 muna, boy. Yung tiwakal, oh. Compress na lahat. Okay na lahat. 3, 2, 1, drop MH. Party ko. Ako. Gago yun. Shan, pa, right ka na siya na. Sige, ba? Tara pa right. Right. Par 2, R2. Tara pa R2 daw. Image mo kasi Shan dyan, ate chat. Hindi, meron pa. Going mid laser Zed. Pwede yung salis yan, ha, inabot nila. Sige boy, ubusin nyo boy. Push, sige boy, push. Yun na, ready 1. Oh, sige boy, hanggang L1 boy. Push nyo hanggang L1 boy. Push hanggang L1 boy. Sige, push. Hanggang L1 na boy. Hanggang L1. Push hanggang L1 boy. Gago, kala ko nag-buffs. Nag-force punch pala yun. Tanga. Pabay si ano, si Zed ano. Sige, compress na L1 boy. Bag view si Zed. Hindi Sige lang, kinansel. sige lang. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo mid, boy. Mid muna lahat. Mid, distansya, boy, ha. Pwede Wala na. tayong bilang dyan, ha. Pwede na ba ya? Sige, boy. Red 1. Gago na cancel. Sige, boy. Ubusin nyo, boy. Isa pa. Patay. Yung Empire. Puking ina mo, buti na. BA ako. Sige, ubusin nyo, boy. Engine na. Jin. Oh, patay na. Compress na lahat, boy. Mid box. Compress na. R1, madami, SG. Compress. 3, 2, Boom! 1. Drop MH, pati ko. Drop MH. 3, 2, boy. 1. Tara, baba. Paray. Going R2. Tara. Wala kami. Okay, R1 muna lang, Boy, boy. gapang. R1 muna. R1. Ito, despoiler muna, boy. Despoiler. Pwede na, ready 1? Despoiler muna, boy. Okay, despoiler muna. Isa pa, ready? 1. R2 boy. Putang ina mo, miss yung heavy punch. Check nga natin, R2. Okay, ready? 1, Bert. Okay, sipahin mo. Wala, miss. Okay, ubusin nyo, boy. Tara, balik R1. Balik R1, boy. Tatalo na sa akin. R1 na lahat. R1. Nice save. Huwag Tingnan mo matay mag-combo. doon. R1. Back edge. R1. Gagi. Nag-MH ka na. 3, 2, 1, drop MH. May MH pa ba? Okay, drop MH. Ako. L1 tsaka 3, dito. 2, 1, tara, Pushing. baba. Palep. Ay, narid 1. Si Despoiler, tirahan nyo na kagad. Naku po. Sige, ubusin nyo, boy. Mid, hanggang mid, ha.
Wala na tao Wala sa na Wala, mid wala. Boy. hanggang left na. Push na hanggang left, boy. Push Mga nyo na. res- Push nyo na hanggang left, boy. Hanggang left. Hanggang L2. Sige, push nyo na. Ano mag-MH dito? Okay, push nyo na, boy. Push nyo. Okay, boy. Balagbagin nyo, boy. Push. Ang ina mo na-cancel. FPS drop ako, pre. Putang ina mo, rumirekta-rekta yung akin. Gago na ano tayo? Geno. Tang ina. Geno. Ang ina mo. Ayos ka, Okay, Geno. tara L1. Dire-diretso. Gago. Gago. Kala ko naglag eh. Oh, yeah. L1 na lahat. L1. At last. Dumiin yung right lane ko, pre. L1. 3, 2, 1, drop MH. L1. 3, 2, 1, Ayan na, Alex. baba. Red 1. Di spoiler. Naunahan yan, boy. Hindi naman makakauna. Eto pa, boy. Kasi Parade. Push. Okay, balik mo Ay, yan. puta, Red one. kakira. Tanga. Sige, Ay, push. sorry. Tang ina mo, hindi naka-cancel yun. Push na hanggang right, boy. Galing ko eh. Iiw ka pa. Ayun, Wala, dami sige ako ba context. siya na. Third. Mga archer dito, boy. Tang inang mga Boy, pasok archer. right. Gagi mo Compress na lahat, boy. Elwa nakatapak ng Okay, corner. compress na lahat, boy. Compress na. L2 flashing. Pabay ako, pabay. 3, 2, 1, tara, MH. baba. MH Ay, muna, cooldown. MH. Tara, laser daan. Laser daan. Don't ito man. Laser, tara pa L2, boy. L1 kakapasok lang. Sige, boy. L1 ka, pasok lang. Tang ina mo, wala na. 3, 2, 1, tara. Hello, laser. wala. 3 seconds. 3, 2, 1. Bas na yan. Oo. Tang Basic, nabina. XII, nabina rin. Yung XXII ha, kumukombo ha. Nabina yan. compress na lahat, L1, boy. L1. Ganda naman ng Ha? niya. Gusto mo? Patayin nyo muna to. Ready? 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid. Tingin mid. Mid muna, mid. Walo. Wala. Tara pa right. Right, madami. Sige, right muna lahat, boy. Ito na. Distansya lang, boy, ha. Wala tayong bilang dyan. Tangina mo. Ayan Ready na, na, distansya sabi muna. ko. Ready? Pwede na ata. Ready, 1? Ina, namatay ako. Sige, ubusin nyo, boy. Isa pa. May dalawa dun ah. Yung archer, boy. Preso. Ready, 1? Ito na. Ito, ready, 1? Tangina mo. Boss mo naman ako. Baka naman. Push hanggang L2, boy. Push hanggang R2, sorry. Ready, 1? Push hanggang R2, boy. R2. Sige, Isa pa. Ready? 1. tingnan na dyan. Oo. Si Fate na lalaki. Ubus na. Tara pa, R1, boy. Gago klase Elwa ko eh. R1 muna lahat, boy. Compress na sa R1. Wala nang tao. L1 clashing. Compress muna lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba, boy. Ayun, may. Tingin mid. Wala. Tara pa left. Kakapasok lang ha. L2 na Zed, L2 tsaka L1 ha. L1 muna lahat, boy. Yung L1 muna, boy. L1, para din na 1. Spoiler, ready, Pwede 1? na. Sige, ubusin nyo yan, boy. Sige, L2 madami. Sobrang Oh, dami. compress na. 3, 2, 1. Tara po shell to, boy. MH muna, party ko. Compress muna. Sige, boy. Ako. MH, Baba pa ako. MH. Wala, tara po shell to, boy. Sige, ubusin nyo na. Oh, gago, meron pa, oh. SP ka pa. Puki ng ina mo. Tara pa right. Pa left. L1. L1. Ready? 1. 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, balagbagin nyo, boy. Ready? 1. 7, 6, 5, 4, Apa dito ha. 3, Ano? 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Ay, naku. Okay, ubusin nyo. Yung Ayun na. save pa. Ay na, galing L2. Ready? May 1. cancel yan. Namatay. Okay naman ako. Archer. Sige, boy. Ubusin nyo, boy. Yung devil, oh.
Pareso ko, boy. Pareso 7-star, boy. Ako. Meron na, meron na. Meron na nga ate. Compress na. Pwede daw. Compress. 3, 2, 1 drop MH. MH, boy. Tatlong MH, puti. 3, 2, 1 drop, baba. Pamid, Mid tingin. na, mid. Okay, mid. Pwede na ata to. Ready? 1. Okay, boy. Balagbagin nyo, boy. Abani ko Okay na. ng white na abaniko. Gago. Ready, 1. Galing nga baba, ah. Ready? 1. Ay, gagi. Ang dami Ay, nila. gago. Naka-first. Sige, boy. Balagbagin nyo, boy. Babain nyo na. Nasa baba na kayo, eh. Ready, 1. Sige, babain nyo na. Yung Aiko, Akich, para ano, bihin nga to. Bacon yan. Sige, ubos na. Pwede na. Tara pa mid. Compress muna dito sa Right. macro ko. Macro ko na. R1, 3, flashing. 2, 1, drop MH mo, ticha. Tara, push. Meron na. Okay, push hanggang R2, boy. Tangina, inubos na nila mga hayop. Hanggang L2, R2, wala na. Tara pa, right. R1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, galing agdan pa, ah. May agdan pa. Ready, 1. Okay, ubusin nyo, boy. Ready, 1. Okay, ubusin nyo. Ulit. Okay. Yung Legio pa, oh. Meron pa, oh, R1, boy. Asan yung kampi natin? R1, boy. Ereso ka, Lebs. Wait lang ah. Meron na. Ay puta. Okay, ubusin nyo, boy. Compress na R1. May R2 pa, ah. Yung Legio. Tang ina mo, wala pala akong BA. Hayop. Galing L2. Ready, 1. Sila di spoiler. Sayang Meron na. pa si RD. Sige, patayin mo, Wad. Compress na. Compress na lahat. Ayun ako, per. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Tingin tayo mid, boy. Mid. Distansya. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. L1 ah. Pa L2. Okay, ubusin nyo muna yan. 3, 2, 1, L2 tara. na, L2 na. Baba. Push, Sa L1, L2 boy. na. Sige, boy. L2. Push hanggang L2, boy. Push. Boy, push. Push, L2, boy. Ito, kay Karma. Ready? 1. Boy, tirahin nyo na ako. Dinaanan nyo yung Jin, boy. Kawawa. Ready, 1. Galing L1 niya. Matatamaan din yung likod, eh. Pushing galing L1 ah. Okay, LG. tingin likod, ah. Tingin likod. Likod. Macro ko. Sila basic. Ready, 1. Ito, galing L1. Ready, 1. Okay, patayin nyo. Okay. Nakawa ko. Sige, boss. Patay. Compass na L1. L1 na lahat, boy. L1 na lahat. Dito na lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 tara L3. Balik tayo L3, boy. May pumindot. L3. 45 to, boy. Compress muna L3 lahat, boy. L3. Patay ako nun. L3 nga muna lahat, boy. Ito si Rhea. L3, compress. Compress L3, boy. 3, 2, 1 drop MH, boy. 3, 2, 1 drop push. Diretso na to, boy, ah. Ito, SG, ready, 1. Patayin nyo, nakatunga nga. Ubusin nyo muna to. Ubusin nyo. O, compress muna lahat. Pa-CD, pa-cooldown kayo. 3, 2, Text type. 1, tara push, boy. Push. This boiler, ready, 1. Mauna. Tang Tangina ina mo. mo. Ako. Okay, patayin nyo, OT, boy. OT muna. OT, boy. OT, boy. Ready, 1. Ay, punyeta ka. Okay na, boy. Big. Nakatanga. Compress na lahat, boy. Compress na. 3, 2, 1 drop MH, boy. Party ko. Pabiyay ako, pre. Pabiyay repeat. R1 madami ah. Ay L1. MH, boy. Party ko. Okay, bitaw. Heads. Pemig. Tara. Pa-base si Wad, boy. Yeah. Kupal yung top 6, ah.
Gago, naka-cancel ko yung MH ko. L1 na Tanga. dami, sobrang dami. Gago, wala naman dito ya. Kawawa sa'yo. L1, gagi, bababa lang. Ito na, nasa laser na, oh. Oh, diba? Ito pa, oh. Ano? Oh, Na-cancel pa ni Ay, Juan puto Masday. ka. tayo na reso ko, wala pang naka-opreso pa. Tapos na. Nice, G. Grabe, lakas Lebs. ko mag-reso. Lebs, Ah. likod. GG's. Salamat sa naglaro. Sabi sa inyo. Jejis. Salamat sa nag-epi sa amin. Papabingo daw. Okay, Under B. Bingo. Bingo. Worth 10,000 yan, guys. Ang ina mo, ano